भक्तान् सुगर्वाणमुपयन् प्रागादोषोत्तमासन गात्य महर्षिः पुत्रः प्रोक्ताः कर्तव्यास्त्रेण सरस्वत्यो जातवक्त्रभ्यं च भयजन्मेन पाञ्चम पञ्च ब्रह्मविस्तयभ्यां ब्रह्मस्वरूपायाः सुश्रीत्यादिकारकाः ब्रह्मविष्णुमहेश्वरासुरमूर्ते स्वाम्यं च चतुर्स्थानभौमवासनादेभ्यर्मग्लेनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सकलभुवनमेजं वादयेश सुरवर्णकमर्दमाजिङ्गानं ब्रह्ममुहूर्तेः प्रणवमिमजं च प्राणनां प्रणवासं प्राक्करद्वारभानुषित दत्तं भजामि एताः सस्मरणविद्यामधुमाञ्जरायो श्रद्धाञ्जलिधामदन्मरञ्च प्रजापतितत्पदमाश्रयामि श्रीपदादिप्रणवब्रह्मस्वरूपाभ्याम् उमामहेश्वराभ्यं श्रीपदायकमे ब्रह्मस्वरूपाभ्यं लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः श्रीचायुक्तस्वरूपस्वरूपाभ्यं आनिरण्यगर्भाभ्यं श्रीक्रियासिद्धिसिद्धिब्रह्मस्वरूपाभ्यं श्रीजयकुन्दराभ्यं श्रीज्ञानसिद्धिश्वरब्रह्मस्वरूपाभ्यं संज्ञाभास्कराभ्यं नमः यजमानस्य मातापितृभ्यं नमः అందరూ కూడా మనసులో జన్మనిచ్చిన తల్లి తండ్రికి నమస్కారం చేసుకోలేరు మాతాపితృభ్యో నమః అగ్ని నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో అస్మదో ఇష్టాకుల గ్రామ క్షేత్ర దేవతాయ నమో నమః శుభకర్మణి ఆత్మనుత్వాజ్ఞనేత్రాజ్ఞో కేశవాయ స్వాహా నారాయణాయ స్వాహా మాధవాయ స్వాహా గోవిందాయ నమః మధుసూదనాయ నమః త్రివిక్రమాయ నమః వామనాయ నమః శ్రీధరాయ నమః వృషికేశ ప్రతిమ్నాయ నమః అరుద్ధాయ నమః హరే శ్రీకృష్ణ బ్రహ్మదేవాయ నమో నమః ఉత్తిష్ఠుందభూతశాదా ఏతే భూమార్గాః ఏతే శాపరధేన బ్రహ్మగామ సమారభే प्रणवस्य प्राणायाम्यः ओम भूर्भुवः भुवः ओम सदा ओम महामन्दिनां तथा ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपोज्योतिषां ब्रह्मभूर्भुवस्वरं शुभकर्मणि शुभाभ्यां शुभेजमनि मुहूर्ते श्री महाविष्णुमाग्निवर्धमानसद्गुरुनाथप्रहराजस्य कर्मकल्पे वैवस्वतन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादं भवद्भवे भरतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणदिग्भागे श्री जलसंगवायुदेशे कृष्णागोदावरी मध्यप्रदेशे अस्मिन् विश्वप्रपञ्चानां भारतदेशाय तेलंगाना राष्ट्रायां प्रथमजनायां धर्मारमण्डले नरसिंहपुरपुराणे अस्य देवदेवस्य पर्वतस्थता श्री आदित्यादिनवग्रह सहित संताननागदेवता सहित श्री अभयाञ्जनेय स्वामी भवानी शंकर स्वामी सहित लक्ष्मीकरादेव ज्ञानसरस्वती सहित अर्जुनस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायक श्री कृष्ण परब्रह्मदेवता दिव्यचरणारविन्द समेत देवालय गर्भालय समेत समर्थान मार्गजान्तमाणेन स्वस्ति श्री प्रभवादिशेष समुद्राणां मध्ये प्रोदिनाम समुद्रे दक्षिणकाले शरदृतौ यजमानस्य मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे पौर्णमी तृतीयां वासरे यजमानस्य भानुवासरे